Okay. Meron si Lola. Number 1. Link. Ano siya? Link. O, ano yan? Rayhan o ano? Link? Kahit saan po. Link. Number 2. 2. Zoom. Say mo lang. Zoom. Zoom. Z, tapos yun. Zoom. Zoom conference. Laro na nanakot sa Next. Number 3. 3. YouTube. Y tapos T. Kasama. Yun. Sa T. Y tapos T. Kasama. Ay, stiff neck, no? YouTube. Next. Number 4. Ito pa lang, ma'am. Website. W. Ay. Website. Pababa. Next. Number 4. Ay, 5. yun na pala. Upload. Upload. Ay, upload. Mas mabilis. Hagis ka lang dito. Next. Ay, barbar. Number 6. 6. Ay, ano na pa? Ano 6? Download. Down. Kanina, upload kayo. Upload. Maganda Kanina, naman pala upload. ngayon. Then download. Kanina pataas. Ngayon. Next. Number Number 7. 7. Ah, nakapili. Yan ang madaling tandaan. Number 8. Video. 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 Ayusin mo ang kamay mo dyan. Kaso baka saan mo mailagay may tape. Next. Number Number 9. 9. Di ba yung Google Drive yung symbol niya nakaganito? Parang Google Drive. Google Drive. Next. Number 10. 10. Email. Parang burger. Parang burger na. Burger. Number 11. Ayun nga kita. Ayun. Paano sa rin po? 11. Document. 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 Ay, letter D. Square. Tulog-tulog na rin. Number Letter 12. 12. Ito ko pala. Dalawa pa lang. 11. Google Meet. Google Meet. Oh. Google. Letter G. Google Meet. Google. Number 13. 13. Internet. Oh, mas madali. Connect lang. Madali. Hindi mo na matatanda. Mamaya, ayaw na. Madali ba lang? Number 40. Number 14. Wala nang natandaan. Messenger. Messenger. Letter M. Letter M. Check lang. Number, ano pa rin Lola? 15. Yan lang garo ang pinagdala. Post. Bago pa madali. Yan na nga. Ikaw pinakamadali. Hirap Oh. tandaan. Okay? Maling. Link. 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 Ay, link. May dipil din. Zoom conference. Ay. Parang Z. Oh, YouTube. T. T. Yan o. Ganon. Tapos yung Y. Yan. Y Y. saka T. Ay, Y. Website. W. Well, W. Yan.
Upload. Eh. Download. Ay, si TikTok. Sa TikTok. Post. Post. Okay. Video. Ayun, sir. Nakabi. Ganyan. Yan. Ay, ganyan pala. Google Drive. Yan, sir. Yan. Ganito pala. Okay. Next. Email. Email. Yung may ganyan yan. Hindi yan. Documents yun. Documents nga pala. Email ay. Yan. Ay. Document. Ikaw mo sa Takadi. Takadi. Takadi siya. Takadi, ganyan. Google Meet. Nakaganon. Haji. Google Meet. Naka-G. Tapos Meet. Ganyan ba ba? Internet. Connection lang. Messenger. Messenger. Ay, yung M, naka-M. Naka-N dapat. Saks. Vibe sa English. Palakpakan.